Hi, Doc. Good morning. Good morning, Sir Alan Bukelia. Thank you po. How do you feel after taking Diva Secret, Doc? Wow, very nice because I have 4 sickness, chronic renal failure, diabetes mellitus, acute hypertension, and hypothyroidism. And kabalo mo, when I took the stem cell, the Diva Secret International stem cell from plants, 18 plants, my chronic renal failure from 77, it becomes 1 only. 1, the laboratory result. So, nigamay yun siya o ni-epekto yun. And my hypertension from 250 to over 150, now it is already 120 over 80. Normal na kayo. And my diabetes from 300 to 50 to 200, now it is 120, 130. Very nice effect from my stem cell. And no hypothyroidism, nag-reduce po. So, for all of you who have sickness, makagwapa pag yun, makabata pag yun, asa ka na. Nya ang makatambal ani 200 ka sickness, bisag cancer, leukemia, mga sakit sa tuhod, sakit sa kasing-kasing, sakit sa utok, kanang may mga epileptic, kanang mga pasyente na ko nga mag-seizures, na epilepsy, patol, kabalo mo, pag inom sa stem cell, nayo. Napaday po ko'y pasyente nga dengue fever, nag-uol na gyud ang inahan kay ngano, ubos na kayo ang platelet, 20, ni 10 pag yun, pagpainom na ko sa stem cell, ni kalitag 50, 60, 80, hantod ni normalize to 150. Wapo kayo, effective kayo, magic kayo ni nga tambal. So, suwayin ninyo kay epektibo kayo ni nga tambal. Di yun mo magmahay. Barato pag yun kayo. Kaya nga no, nag-inom po ko atong pure tear placenta. Pero mahal kay turon, 166,000. Kani, 1,750 kung mo attend mo seminar. O di mo attend seminar, 2,000. Ora na, hinauton ta, makasabot mo nga, maayog yun kain nga tambal. This is our product, Diva Secret International Stem Cell. Barato ra kayo, epektibo pag yun, makagwapa o makabata. Yes. Salamat sa Diyos, Doc. Thank you.